Hello mga ka-team piggies, og syempre karon pahulay sa tag-atiman sa atong mga pigs ani. Magsuroy-suroy sa ta dinhi sa Barangay Palakapaw in Quezon, Bukidnon. It's a hilltop heritage park with views of Quezon, Bukidnon nga imuhang makita dinha, og especially mahangin pud ni siya nga lugar. So ayaw na mo katingala kung atong buhok diha nangalkag na. Og kini nga park gi-pictures ni siya ang mga statues sa mga indigenous peoples of Bukidnon. So once mosuroy ka dinha na ay mga nagklase-klase or lahi-lahi nga statue about sa indigenous tribal sa Bukidnon. So nindot gid noon siya dinha, hangin kaayo, og aside sa hangin, it's a 360 views sa imong makita dinha ang tibuok palibot sa Quezon, Bukidnon. So nice kaayo once makaadto mo dinha. So sa wala pa nakaadto, if you have a chance nga makaagi dinhing dapita og makabisit dinhing dapita, mas maayo. O dili pud ka magmahay no once makaadto ka dinha. Og kana siya daplin lang na siya sa dalan, pila a few meters away gikan sa highway. So makita ra jud kayo once moagi ka dinha. So mao na imuhang makita once moadto ka dinhang dapita dinhi sa Quezon, Bukidnon. Kini nga lugar commonly known as overview. So mas common gid ani ang overview nga word. So once moadto ka diha mangutana ka asa dapit ang overview, kana dayon di lang itudlo. Located ni siya sa Barangay Palakapaw sa sakop sa Quezon, Bukidnon. So dili kamahayan ang paglaag nimo dinha. Og syempre mga ka-team, please don't forget to subscribe, like and share. And thank you so much sa inyong pagsuporta. Og naapod na sila mga souvenir items nga imuhang makita diha mismo sa entrance sa Maunga Park. So please subscribe mga ka-team, mag-select lang mo dinha kung sa inyong gusto. Bye bye.